Good morning. Say good morning. Oh, say good morning. Ulo na ko. School na ka? Say good morning sa vlog. Good morning. School na ko. Ma'am, Ito yung parang pagi, nadaygi. naging daily routine ko na talaga to guys. Nadaygi sin. Kasi yung Nadaygi sin. asawa ko nasa tindahan. Nadaygi Tapos sin. ako maiwan dito. Ako yung Nadaygi sin. gumagawa. Nadaygi sin ni ma'am. Hmm? Nadaygi sin. Nadaygi sin ni ma'am na nadato ng envelope. Ano man? So that's yung mga assignment. Yung mga drawing. Ibilin pa man dito. Pa, So ganun. ibilin naman dito. Okay, guys. Ito day. Hindi ko na sa urang ikaw lay. Yan nila. Kita. Babay sa vlog be. Ikaw lay. Bye-bye. Babay sa. Bye-bye.